Hello guys, welcome back to my channel. Today aku bakalan ngajak kalian buat illustrate with me. Ilustrasi yang akan aku buat kali ini yaitu anggur. So, what are you waiting for? Stay tuned and watch this out.
Jadi itu tadi ilustrasi yang udah aku bikin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian mau request, kritik, atau saran, bisa di kolom komentar atau email ya. Thank you and see you on the next video.